Ginagawa mo. Hindi naman makita yan. Gavin. Kabina. Bina. Gavina, what are you doing? La, laglag na. Bala ko na. Araw ka ba? Nalalaglag yan. Ay! Ay! Oh! Babagsakan ka pa. Hindi naman nakalaro, 5 minutes lang yun. Isang laro ka, nakalimutan ka nga kay tanga ka. Good job. Father, no? Oops. Dito, tawa nga ako. Magpasa kayo ito, Peg. Magpasa kayo ito, Peg. Bigri ka. Sinatan niya ito. Alam ko kasi yung BP. Kulit yun. Hindi pinasok. What's that? Ayan na, go na. Gavin. Lo, lagot ka dyan. Ang anak ko dyan. Mahirap na mag-request ng Gatorade. Isa kaburangot, nagbibig. Good, Dad. Tira ulo talaga. Yan, careful. Slowly lang, slowly lang. More pa, more. Oh, la, nalaglag na. Lagot, ala, lagot, ala. Lagot. Oh, tama na muna. Look, look, look. Stop. Stop. Okay lang daw po, nasa sir na lang. Kasi meron na daw po kayo nag-doctor, pero expired na. Hey, help your dad. Help your dad. Help your dad. Help your dad. Gabino, look. 1. You count, dali. Gabino. Gabin, Gabin. Gabin, you count. Count the holes. 1. 1. 2. Oh, ala, ala, ala. Malalaglag yan. Ulit. Ulit, makulit. Gabino, are you tired? Oh, careful. Requesting for bikes to the boat, please proceed to restriction section. Bikes to the boat, restriction section. La, babaliw na. La. Gabino. Nagot. Nagot. Police. Guard, oh. Get mo yan, get. Yan ang mukha ng... Yan ang mukha ng... Sira ulo. Yes.
What's that? A pogi. Pogi ka ba? Are you pogi? Aray! Are you pogi? Pogi. No, hindi ka pogi. Kulit ka. Kunin mo na yan. Kunin mo na. Guard, tignan mo. Nagtatago yung bata dito, guard, oh. La, guard. Nagtatago yung bata, guard. Guard, ala. La, lagot ka sa guard. Lagot. La, guard, oh. Tatago niya, oh. La, lagot. Ayun na yung guard, oh. La, mahuli ka dyan ng guard. Lagot ka, la. Kunin mo na yan, dali. Kunin mo na, la. Lagot ka. Ayun yung guard, oh. Guard. May bata dito, oh. Tinago yung mga ano, oh. Tango. Lagot. Nang ano. Rubina, let me see. Let me see. Let me see the card. No, dito sa kabila. Ito. There. Ayun na, you see, see? Who's that? Mouth. Daddy. Is that your daddy? Ay! Ito, ulo ko talaga. RIP 8K. RIP 8K, Daddy. Walang zoom. Dali mo na rin. Ay! Napakabait. Napakabait talaga na anak mo. Ha? Lalagot ka, tinaob mo si Pope. Lagot ka, Gabino. Hala. Lalagot. Lalagot. Napakakulit. La. Ito, ah. Baka malaglag yan sa paa mo na. Yun. Lagot. Pakulitan mo talaga. Haba ng resibo. Yan, Bart ko din. Item na lang. Free item. Ay, ito ko yan. Hey, we have free items. Free items. Kukunin namin sa customer service. Let's go! Where? Bye-bye, Daddy. Say bye-bye to Daddy. Bye, Daddy. Go to your dad. Come here. Taxi, ang galing naman. Taxi, alam niya yung taxi. Man.
Taxi daw. Gabino, galing mo naman. You know the taxi. Taxi. Ah, gusto mo to? Ah. Ah. Hold, bukas yan. Open yan. Look. Meron pa sa ilalim, ha? Taxi. Tenge. Thank you. Ako muna. We're going home. At si ate, tignan natin kung still sleeping pa si ate. Iniwan namin si ate, tulog pa. Tignan natin later kung gising na siya pag uwi natin. Hindi siya nakasama kasi pumasok yun sa school. Hindi, patulog. Yum? Yum. We're home. Asan na kaya ang ate? There, di salin. Anong chew? Dog? Papi? Tawagin mo si ate doon. Diyan. Hi. Where have you been? Nag-ano kami grocery, tignan mo. Ito, naiwan. Wow, di ka sumama, nag-grocery ka. Tulong. Tulog ka kasi. Sabi mo kanina, di ba ayaw mo sumama? Wow, ang kalat. Wash your hands. Wash your hands.